اچھا جناب، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سجاد بھائی کو وہ چیز اوپر جاتی ہوئی دکھی تھی. میرے علاوہ اگر یہاں کوئی موجود ہے تو سر سامنے آئیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں کہ یہاں سے اوپر جاتے ہوئے دکھائیں تو میں بھی مانوں سر آپ کے یہاں ہیں اور میں یہاں سے جاؤں. اور نقصان دینا چاہیں تو مجھے دے سکتے ہیں. سجاد بھائی وہ کہاں سے دیکھی تھی اوپر جاتے ہوئے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں سے دکھی تھی اس جگہ سے. بلر کیوں ہو رہا ہے یار؟ اب صحیح ہوا. یہاں سے دکھی تھی اڑتی ہوئی کچھ چیز اوپر جا رہی تھی، لیکن وہ بہت اس میں دکھائی تھی. انہوں نے پتہ نہیں نائٹ ویژن تھا کہ بلر کرا ہوا تھا، اللہ جانے کیا تھا. نائٹ ویژن کیمرے پہ چلا تھا. وجات کا ہے وجہ کا پیچھے کی جو اور یہاں پتہ نہیں کہیں آگ بھی لگی ہوئی تھی اپنے آپ. تو وہ جیسے انہوں نے بولا شوٹ کرو تو شارٹ ہو گئی آگ. ورنہ پھر ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے اور یہ جگہ خرید لیں گے. آپ سامنے آ جائیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے پتہ چل جائے کہ آپ ہیں اور پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. لیکن آپ سامنے آئیں، کچھ اگر بتانا چاہتے ہیں یا کوئی سگنل دینا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. اگر ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی ایسی موجودگی ہے جا سکتا ہے. چلا نیم کا درخت کہہ رہا ہے. مائک کون ہے؟ ہاں مائک آن ہے، آن ہے آن ہے آن ہے. آن ہے نا. فون پیچھے کرتا ہے. ہمارے علاوہ یہاں کوئی موجود ہے، اپنی موجودگی ظاہر کر سکتے. کوئی آواز آئی ہے ساری؟ کیا ہوا؟ آواز آئی ہے، بھوک کر کے آواز آئی ہے کوئی. ہمارے علاوہ یہاں کوئی موجود ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. اپنی موجودگی احساس دلا سکتے ہیں. سامنے آ سکتے ہیں. آپ سامنے آ جائیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو جناب آج ہم یہاں آئے ہیں گولی مار ہانٹیڈ ہاسپٹل، اور یہاں ہم ان کی جھاڑیوں میں بھی گھس گئے ہیں. اینڈ تک آ گئے ہیں کہ شاید کچھ کیپچر ہو جائے یا کچھ مل جائے، کچھ سامنے آ جائے. اول دیکھیں سامنے تو یہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو بھی ہے بس اب یہی ہے، جو بھی ہے بس اب یہی ہے. ابے سجاد بھائی کی قسم ہے، آ جاؤ سامنے یار، بھلے مار لینا. کچھ پتھر ہی پھینک دو جو سجاد بھائی کو پھینکا تھا. یا شارٹ ہو گئے ہو میری خبر سن کے سر؟ سجاد بھائی کو کہاں پہ دکھی تھی چڑیل؟ ابے یہاں اتنا بڑا وہ پتھر ہے نا، وہ سجاد بھائی نے دکھایا تھا، وہ پڑا ہوا کہ یہ بیچ میں پھینکا ہے کسی نے. چلو یہ پتھر بھی دکھا دیں. ہاں یہ پڑا ہوا جو پھینکا تھا. اور وہ کالی سی چیز جب آئی ہے تو وہ پلر ہو گیا. یہ رہا وہ پتھر جو پھینکا گیا تھا. یہ وہ پتھر ہے جو بولا گیا تھا کہ
तो जात भाई ने बोला किसी ने फेंका है। हम्म। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर यहाँ पे ऐसी कोई भी मखलूक है हमारे अलावा तो आए, हमारे ऊपर भी वो पत्थर फेंके। सर आप सामने आ जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं तो सब झाड़ी वाड़ी सब घूम कर आ गया हूँ। आवाज़ आई, एक आवाज़ आई चुप कर गया। है ना? हाँ, यहाँ की तरफ से आई है शायद। हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? सामने आ सकते हैं? आप अपने आप को जाहिर कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली। सामने आ सकते हैं? आप अपने आप को जाहिर कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो जो बच्चों की आवाज़ें थीं वही सुना दें आप हमें जाके, हमें भी लगे कि आप यहाँ मौजूद हैं। वरना आप नुकसान देना चाहें तो शौक़ से दे दें, मैं तैयार हूँ, लेकिन सामने आएँ। कड़कड़े लो। मेरे अलावा यहाँ कोई मौजूद है? हाँ तुम इन लोग के साथ ना इस साइड का कवर करो। तुम थोड़ा साइड रहो, हम लोग दो अलग अलग लोकेशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ की लोकेशन कवर करो, हम इस तरफ की कर रहे हैं। मैं इस तरफ की करूँ? हाँ, ठीक है, कोई भी ऐसा जुमला ना दे मुझे, समझ गया? समझ गया, कोई मसला नहीं, करते हैं। आ जाओ, कौन आ रहा है साथ में? ये क्यों अचानक से बिल्कुल रुकावट बन रहा है? आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे बाकायदा ये पिच बनी हुई है जो लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और ये लोगों के लिए आने जाने का वो रास्ता बना हुआ है जिसे इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। करीब जगह जो मशहूर जगह है तो पब्लिक ग्राउंड के नाम से। जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ बहुत नोट की, जब से हम इधर आए कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। वो कुछ इनको भी दिखता है, यहाँ अल्लाह की तरफ से भी है कुछ, बिल्कुल, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। अल्लाह ताला ने जो है जानवर की जो है नज़रें वो बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। पीछे से चलने की आवाज़ें आ रही हैं। चलने की भी आवाज़ है, मेरे को टच भी किया, एकदम मुझे यूँ किया। चलें बिस्मिल्लाह करके कदम बढ़ाते हैं आगे। भाई ख्याल से हाँ, बिल्कुल हमारे की रास्ते तो इधर थी ना जी, इस तरफ से आए थे वो बिल्कुल सामने रास्ता। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी पेड़ काटे भी गए हैं। बहुत कांटे हैं। काट हैं पूरे। नाज़रीन व आज़ाद, अभी हम लोग मौजूद हैं पब्लिक प्लेस पे, जो कि इधर बुलाया जाता है पब्लिक ग्राउंड के नाम से। इधर कुछ लोगों ने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इधर कुछ भी ऐसा वाक़या नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सामने आ जाता।
आए वजात भाई, आगे देखते हैं हम। हमजा आगे आ जाए। यहाँ से हाँ मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ है, लेकिन सिर्फ लगा है, तो कि कुछ नज़र नहीं आया सही से। यहाँ तो कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है। वजात भाई सीधा चलने की आवाज़ आ रही है। चले हम वापसी चलते हैं। अभी तक हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है, अल्लाह के बिल्कुल। फजल व करम से। वापसी हम झाड़ियों में आ गए। बिस्मिल्लाह। एक यहाँ आते ही हमारे कुत्ते भौंकना बंद हो गए। बिल्कुल। जब तक हम उधर थे सिर्फ लगातार भौंके जा रहे थे, यहाँ आते ही हमारे पीछे से कुत्ते भौंकना बंद हो गए। वजात भाई ख्याल से यहाँ ये वही जगह है भाई जहाँ पे आपको कांटे लगे थे। मेरे ख्याल से कौन सा रूट था हमारा, रूट मुझे याद नहीं है। कोई आवाज़ आई, सुन लिया है ना? ये वॉशरूम है। कोई है तो प्लीज़ एक दफ़ा और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ओए ओए, अभी अभी दूसरी साइड पे जा रहे हैं। यहाँ भी बड़े जंगल हैं। उफ, बहुत मुश्किल है यार यहाँ से गुजरना। या अल्लाह मदद करना। बिस्मिल्लाह। जंगल से निकल के वापसी खुले मैदान में। इस तरफ ही आए थे। जी बिल्कुल। ये क्या है, ये पत्ते हैं कुछ। आगे चलते हैं बिल्कुल। वजात भाई अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा और अंदर जाए, जो लोगों की दिली ख्वाहिश है। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह साथ। इस तरफ आए तो करो, ये मैदान इस तरफ वहाँ से अभी हो चुके थे पहले, लेकिन इस जगह बहुत बड़ी झाड़ियाँ हैं, अंदर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। देखते हैं अगर कुछ बिस्मिल्लाह करके कुछ सेट हुआ तो।
یا اللہ مدد کرنا. جی دیکھو ذرا ادھر بنایا جا. جی دیکھو ذرا ادھر بنایا جا. کہاں تھا یہاں پہ اس طرف چیز ہے, یہاں سے گھومے یہ چیز ریٹرن یہ دے. نہیں گھومے ادھر ادھر ہٹاؤ ادھر ادھر ادھر. چلو جی دیکھو ذرا ادھر بنایا جا. یہاں پہ کچھ نظر آ رہا کچھ؟ ایسا تو کچھ بھی ابھی نظر نہیں آیا, لیکن ہلکی ہلکی حرارت ہو رہی ہے, محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی ہے, لیکن یہ ادھر دیکھیے ابھی تک کوئی چیز گھوم رہی ہے ہماری. دکھائی نہیں دی ہے. چلے آئے اس طرف دیکھتا ہوں وہاں سے. بسم اللہ. پیر میں بہت ایک منٹ رکے, کانٹے واٹے پھنسے ہیں. دھیان سے. چلو ہم نے 3 وزٹ تو کر لیے ہیں یہاں کے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہمارے کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں دکھی ہے کہ جو بولا گیا ہے وہ ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں چیز تو حرارت ہوئی ہے یہاں پہ ادھر, لیکن محسوس ہوئی یہ چیز, ایسا لگا ہے یہ چیز پیچھے سے گھومی ہے جیسے کرے جیسے ہمارے جیسے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے رستہ بند ہے, احتیاط سے جا. کانٹوں میں سے ہوتے ہوئے جانا پڑ رہا ہے. پورا چھیل کے رکھ دیا ہمیں, پیر ویر میں پورے کانٹے ہی کانٹے ہیں. یہ کیا ہے باقاعدہ. احتیاط کرو. جہاں پہ کاٹو نا تو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ جانا چاہیے. اگر کوئی ہے تو پلیز اپنی موجودگی کا احساس دلائے. ہم یہاں پریشان کرنے کسی کو نہیں آئے. تو ناظرین آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, جو گولی مار سجاد بھائی نے بتایا تھا ہانٹیڈ ہاسپٹل ہے, اور یہی وہ جگہ ہے. ذرا یہاں دکھانا کہ یہاں سے وہ کوئی چیز تھی, کوئی کالی سی, تو وہ یہاں سے بہت تیزی میں اوپر چڑھی تھی. اور میں آیا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے مار لیں, نقصان دے دیں, لیکن سامنے آئیں تو ابھی میرے خیال سے وہ جو چیز ہے وہ چھٹی پہ چلی گئی ہے. خیر میں تو سجاد بھائی کے ساتھ برابر بھی نہیں ہوں, لیکن مجھ میں یہ مطلب ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ پورا سب چیک کرتا ہوں. اور سجاد بھائی بڑے بھائی ہیں ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب میں آتا ہوں تو سارے دن چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, اور سب یا تو کیمرے میں آتے ہیں, اور سامنے تو میرے ابھی تک کوئی نہیں آیا. جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو زیادہ تر یہ چیزیں کیمرے میں کیپچر ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ سامنے ابھی تک کوئی جن نہیں آیا کہ میرے آ جاؤ. میری بھی خواہش ہے, میں بھی جہاں جاتا ہوں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ بھائی سامنے آ جاؤ تو اچھا ہے یار, کیونکہ پھر وہ مزہ بھی نہیں آتا ہمیں, اور پھر وہ ڈر, وہ خدا, وہ اللہ, پھر ہمیں وہ صحیح یاد بھی نہیں آتا.
तो फिलहाल मैं आया हुआ हूँ, ना यहाँ काला है, ना पीला है, ना कोई बच्चे की आवाज़ आई है। वल्लाह आलम कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया हो तो वो हम नहीं कह सकते, वो तब जब एडिटिंग करेंगे हम तभी समझ आएगा। लेकिन वो काली चीज़ आज छुट्टी पर है, उसको पता चल गया लार अली आ रहे हैं, तो वो तो अभी तक शायद है। इसके अलावा ललकार लिया, बोल लिया मार लो सर, नुकसान दे दो, सामने आओ, कोई बच्चे की आवाज़ दो, कुछ करो। वो पत्थर भी दिखाया जो सज्जाद भाई की तरफ उस वक्त फेंका गया था, तो उन्होंने जो उनकी वो टैग लाइन थी मैं उसको देख के फिर आज इस जगह पर आया हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ आए थे। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि हिम्मत है तो यहाँ जाकर दिखाओ। ये नहीं पता कि उनको किसी ने कहा था या उन्होंने ही किसी को पैगाम दिया था। फिलहाल जो भी पैगाम था उसके चक्कर में मैं तो आ गया, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेता हूँ बहुत सीरियस, और फेक से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भी मिलेगा बिना आपको अदाकारी के और बिना सब चीज़ों से हट के मिलेगा। और सज्जाद भाई तो फिर भी शरीफ आदमी है, तो वो तो ये सब चैलेंजेस वगैरह नहीं करते। लेकिन मुझ में अलग शौक़ है, क्योंकि मैं खुद हाफिज़ कुरान आदमी हूँ और इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था मुझे। तो जब मैं ये हॉन्टेड शोज़ में एंटर हुआ ना, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें समझ आई कि भाई यहाँ तो बड़े किस्से कहानियाँ हैं, बड़े ड्रामे हैं। वरना मैं भी इन सब चीज़ों को समझता था कि नहीं यार ये तो वाकई सामने आती हैं। तो मैं तो इसलिए गया भी सबसे पहले ही कब्रिस्तान, शुरू भी मैंने वहीं से किया कि हॉन्टेड जगहों पे तो सभी जाते हैं, मैंने कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ सब चीज़ें मिलती हैं और दिखती हैं, और वहीं जाके मुझे अल्लाह याद आता है। जब मैं देखता हूँ मुझे अपनी औकात का पता चलता है। मैं तो खैर अभी का बच्चा हूँ, सज्जाद भाई तो बहुत आगे की फिल्म है मुझसे भी, तो मुझे खैर किसी का मुकाबला नहीं करना। लेकिन जो उनकी टैग लाइन थी ना नीचे की हिम्मत है तो यहाँ आके दिखाओ, तो उन्हीं के मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उसके बाद मैंने जगह निकलवाई और आज जनाब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो वो काली चीज़ छुट्टी पर है। इसके अलावा अभी तक का बच्चे की आवाज़ आई है, कुछ आया, इसके अलावा वीडियो में कुछ रिकॉर्ड हो गया हो तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अभी तक कोई चीज़ नहीं है, बाकायदा मैं ललकार के भी देख लिया, और इंशाल्लाह जो भी होगा वो आपके सामने होगा। शुक्रिया। और कोई भी बात मतलब मेरी बुरी लगे किसी को भी तो दिल से माजरत है। मेरा काम किसी का मतलब दिल दुखाना या किसी की दिलआज़ारी करना नहीं है। लेकिन ये है कि जो है मैं वहाँ जाता हूँ और पूरा देखता हूँ, तो बोलता हूँ भाई मार ले, सामने आ जा, मेरी छुट्टी कर, मैं भी मरूँ सुकून से जाऊँ ऊपर। और देखते हैं वल्लाह आलम क्या होता है। अभी तक तो वो काली चीज़ नहीं आई है, वल्लाह आलम कहीं से नमूदार हो जाए तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं, शुक्रिया।